Hey, السلام عليكم. معكم مهدي دو ديزادينير. ديزولي بزاف طولت عليكم. الله غالب كان عندي شغالات قراية، كنت تعرفوا كيف على الخدمة اكسيتيرا. جافي با طون اي اون سو مومون ديسيديت باش نديرلكم نكملكم هاد لو تي بي ونكمل لا سيري تاع الدلفين ان شاء الله. باش تعاونكم في هاد لا سيزون تاع قراية جديدة. الي سي بارتي. كيما تفاهمنا قلت لكم راح نكمل كامل ليزيتاج الاخرين. وصلت حتى لديرنيير ايطاج حبست. Je vais vous montrer. Voilà. D'accord, on clique sur le bouton. On est dans un radar. On va mettre du n'importe quoi. RR comme ça. Ok, il va démarrer la première, deuxième et là la troisième. Et là, le can j'ai cliqué là ou là, ça marchera pas. Voilà. هنا لو كان في لا dernière c'est bon. حبس باسكو حبس هنا في la dernière, le dernier étage. Attends. Donc on va continuer ce dernier étage. مازلنا les 3 champs هادوما, les 4 champs plutôt. Bon, مازلنا هدايا هذا là et le 30e. Bon, le 30e راح يكون beaucoup de choses qui m'a fait les précédents parce qu'on va vérifier simplement et d'un juste ou faux. Sinon c'est faux et d'un جابها faux c'est faux. هاولك لو مو جوست. اذا جابها فغي نقولوا له برافو، نزيدوا له هنا في الكونتور و on va cliquer sur le bouton هذا من البروغرام. ما كان نكليكي انا ديريكتومون فيزيكمون، كليكي من الكوتي كود هنايا. on va cliquer على هذاك le bouton et il va enchaîner avec un autre mot, etc. Bon, on va continuer. Bon, نجيب لهنايا قبل je vais copier directement parce que c'est de copier coller. On va voir le keypress bien sûr باش يدا باش on va limiter cliquer غير les lettres en keypress. Voilà. كما تشوفوا لي vérification اللي رتبتهم كامل vérif 1 vérif 2 3 4 et 5. Donc on va arriver à la 6e. Le keypress c'est bon, on va faire le key enter. Le key enter, voilà. On va lui dire هنايا نقول له تسمى le 22. نقول له إذا كان لا طاي دو هاد الايديت معمرة لي بلان نبعثوه ل 28. نقول له إذا لو 20 ستادير هنا لو 20 تاعنا هو لو 30 5 10 15 20 25. نقولوا إلا كان ال 25 هذا évite نبعثوه directement لل 25. voilà نبعثوه لل 25. voilà. نزيد نشوفوا ال on change. le on change on va le copier. نجيب لها on change parce que هذا فهمتوه لكم مع الديبي c'est juste copier coller. voilà. هنايا le 27 نقولوا إلا كانت لا طاي du 27 égal à 1. تما le 27 يولي en mode read only. On va copier le 27. On va copier le premier caractère juste parce qu'on a le premier caractère toujours juste. Et nzidolo le 27 parce que là on est en première. La deuxième colonne. D'accord. On va faire un set focus sur le 28. Et c'est bon. Voilà. On a fini avec ça. On va se rendre ici. On va je vais copier tonton. Voilà, je vais copier ça. Désolé. Voilà, là c'est le 28. On va lui dire le 28 en mode read only. Il va partir le set focus sur le 29 et là il va copier le premier caractère, le texte de l'édit 27 et le texte de l'édit 28. Le premier caractère qu'on a toujours juste, le 27 alors moi,
et le 28 ceci. Maintenant deux caractères. Maintenant on a le kpress on va couper un kpress, voilà. C'est bon, le kpress est fini. En kenter, on va chercher un kenter ici, voilà. Là on va lui dire si c'est le 28, la taille du 28 est égale à 1, alors on va faire un set focus sur le 29. Et donc le 27 est vide, on va se rendre au 27. Là c'est bon, là on va continuer avec le 28. On va faire ça. Le key enter. Voilà, le edit 29. On a edit 29. Et dès qu'elle est remplie, on va se rendre au 30e. Le 28, s'il est vide, on va se rendre au 28e. Il nous reste le onChange. On va copier un onChange. On va lui dire si c'est la taille de 29e, edit est rempli. Le 29e راح يولي en mode read only. راح نزيدو له هنايا le C هذاك la valeur. La valeur اللي كتبناها c'est le premier caractère, le 27. Attendez, je vais copier ça. Le 27, نزيدو le 28 et le 29. نقدروا à la fin نديروها بس حنا باش تعلموا comment concaténer les choses. هنا le 29. هنايا le 28. On va faire un set focus sur le 31. Et voilà. Maintenant c'est bon. Bon. On kpress. Voilà. C'est bon. Bon, le on enter. هنايا is differ. Voilà. Le on enter. Et c'est diffère. Bon, هنا là كنا إذا كان le 24. هنا ما نقولولوش إذا كان le 30e معمر نبعثوه le suivant parce que ما كاش le suivant. On va vérifier simplement إذا كان le 29 est vide, il va se rendre au 29e. On نقولولو إذا كان au 6e étage راح يديكلونشي الإيديت تشانج تاع 25. هنا on va déclencher تاع 30. دوك دقيقة أقل لك هنا une erreur bien sûr parce que هنا on n'a pas encore déclaré le edit change 30, juste on a déclaré le edit change le edit 30 change, c'est bon. نحل rouge هذا نجيو لهنايا tout simplement on va copier tout ça voilà et on va se rendre au edit change 30. bon là هنا قلنا 22 23 24 نقول له هنايا 22 تما 27 27 c'est ça, attends, oui 27 26 27. Là c'est le 28 et le 29. هنا le 30. bien sûr كنا قادرين هاد لو if هذا نزيدو نكونكاتينيوه مع هذا. علاش خليتو هكذا c'est pas grave. Le 30 هذا كيولي en mode read only. On va copier le هكا فنيان غالب le 28 comme ça il va déclencher le VF6 donc يقول لي ما كاشها. ok on sait c'est bon. هنايا معليش هنايا خليه بسيزي. هنا نقولو له attendez you win
else, on va faire else. Attendez, non. Si c'est ok, le win, c'est juste. Sinon, ce qu'on va faire, il va cliquer sur le bouton. Ololo. Ololo. You lose. You lose. أنا نزيدو le mot juste. هاوليك le mot اللي مقدرش تصيبو. Voilà. Parce que le M هذا هو le mot juste. ديرولو هكا. هكا. Et c'est bon. Donc on va déclarer la vérifier, etc., etc. On va copier tout ça. Everything. Voilà. On va faire ça. Là, on va faire un 6. Un 6. On va déclarer la vérif fort كامل. Elle existe. Un 6, c'est bon, on cache les erreurs. Ensuite, ce qu'on va faire, on a Makala, puisque la sixième vérification vérifiée, Barkida, juste ou faux. Makala, tout ça, c'est bon. Voilà. Alors on va faire le 27, 28, 29 et 30. On va faire ça, le 29, le 28, le 27. نزيدو هنا تاني le 27 هنا le 27. Le 28 عندنا هنا le 29. Attendez, خربتها كامل. Le 24, je dis 24 هنا. Non, ما عليناش. Faire comme ça. هنايا سينو كلا نكسرو راسنا بزاف نقولولو بلي راح يولي غاد وخلاص. فوالا لو كود كولور تاع لو روج هاوليك تربح. فوالا نورمالمون هنايا سي بون انشالله. اوبس واش كاين c'est que dimanche 27. Oui. غلط parce que هنايا normalement c'est un edit 25. اوكي باسكو هنا من هنا نمدو ليماج تاع 27 وهنا ليماج راني مدلاين كولور. الوغ نو لازم كولوري. جو كولوري لو ايديت باسكو هلا عندنا ان ايديت هذا عنده الباك جراوند تاعو. واي هذيك عنده الباك جراوند تاعو لي بلو كيما لازم كولوري مام لو باك جراوند. انا edit 27 edit 28. voilà hecho très bien. Bon
blanc, roche, tacle, radar, radar, vaste. On va faire vaste. Ok, va démarrer le premier, la deuxième, la troisième, la quatrième. Inch'Allah, ma dit juste. Cinquième. You lose, vaste. Voilà. Et il va démarrer de nouveau. Et on va coller le farche directement. Farce, on a le farce. Voilà. Z là 5 points. On va faire ici un rat. Oh, c'est bon, c'est fichu. DR 10. Et voilà. أنا كملنا دوك ce qu'on va faire حوس هنا على لي شو ميساج هادوك شو ميساج حوس كامل عليهم اوكي هنا راح نحيهم بون هادو وين نخليهم بصح كيما لي فيريفيكاسيون نحيهم باسكو صا جون دو هادو اني نديرهم اون كومونتير 3 سي بون درنا برك 3 et voilà بقات لنا دوكا une seule chose c'est que au démarrage لازم يكليك اوتوماتيكمون على البوطون 1 هذا تما نديرو لا فورم راح نحوس على forme show et là juste il va faire un load تاع الديكسيونير تاعنا في la list box. Il va faire un bouton. Quel bouton? Bouton clic. Voilà, bouton clic. Attends le sender tel paramètre. Voilà, on va tester. Démarre directement. Démarrer directement le jeu parce que auparavant quand il y a un cliquer sur le bouton donc directement cliquer ici. On va faire ici un restart donc on a le restart l'exit ça marche le résum il marche le résum il marche voilà le résum il marche on a le restart le restart marche d'accord. C'est maintenant la deuxième forme ici. Je crois forme 1 point. راح نجيبو هذاك لو بارامتر اللي كليكينا عليه. فوالا نجيبو ديريكتومون هذا نقولو له forme 1 point هذيك لا فونكسيون. نقولو له بلي اون سيب لا فورم 1 باش يحوس داخل فورم 1 bouton un clic تاعها et on va faire close la forme. Let's go. Bon درنا soupe vache voilà restart jaune voilà et voilà. Oh c'est bon, je pense que كملنا مع هاد le TP Motus pour masquer هاد le truc هذا la liste et le bouton نديرو simplement هكا نجيبوه niveau et voilà c'est bon. On va faire une sauvegarde, on va sauvegarder et voilà. مازالنا برك نخبيو هدايا ولا نخليوه لكم باش تخبيوه ساهل. ديروا له برك هكذا كليكي ici هدايا وهاد لي دو دير لهم visible تاعهم فوالا visible يكون false. لو كان ديماريو لو visible تاعي يكون false صح. لازم نديرهم كامل هدايا وهاد ليماج اللي هاي من اللور داكا. انا نرجعو ترو خليها لكم هكاك. بون جو بونس انا كملنا مع هاد le TP Motus. Ce qu'on va faire دوكا c'est que راح ندخلو في
في لي باز دو دوني اس كيو ال اكسيتيرا. واش لازم يكون؟ لازم يكون عندكم مينيموم تاع لي كونيسونس اس كيو ال، جوست ان مينيموم، ان سيلكت، تعرفوا لي طاب، تعرفوا سي كوا اون باز دو دوني. معليش حنا اون فا يعني اون فا فير كالك ديفينيسيون نفهموكم سي كوا، مي مليح تكونوا يكون على بالكم سي كوا لي باز دوني، سي كوا اس كيو ال اكسيتيرا، باش حنا نكملو ديريكتومون. اون فا فير ان فوكس على اللوجيسيال ديلفي ماشي على الاس كيو ال، هكذا باش تربحوا لو ماكسيموم من الكونيسونس ديلفي ان شاء الله. تاني جو راجوتي كالك فيديو على الدلفي sans SQL باسكو كاين لي دومونداوني بلي نزيد لهم quelques composants نفهمهم comment ça marche etc. معليناش جو في au cours du temps نزيد هاد لي فيديو ان شاء الله. الي يعني طولت عليكم ان شاء الله، ما طولتش عليكم بزاف، وان شاء الله فهمتوا هاد لو تي بي هذا. لو كود سور صح كود سي بون في لا ديسكريبسيون في الجيت هاب، تيليشارجيوه. ما تنساوش تمدونا ليك فو كومونتير، فو سوتيان بيان سور، ان جيم، بارطاجي افيك فو كاماراد. بلا ما نوصيكم هكذا خوتي، تهلاو في روحتكم، بقى على خير، سلام.